से पिला कहला जे मु रखुची फोन कहला परे कौन पे फोन रखिबे एबे का कथा हो बोले से फोन टा बंद कर दे किछु कहनी से पिला भी डरी जाइछु हम भी डरी जाइछु हमें घरे भितरे से जो नंबर जो आस्तिला से नंबर कार हमें जान से फोन टा नंबर टा का हमें से एफआईआर देछि एसपी को भी हमें जनेछु हमें जने कि से एसपी को से फोन नंबर दीटा हमें देछु केतो तोर कॉल आस्तियो दी थोड़ा आछि कॉल रे कोन कहिथिले गाली करी अभद्र भाषा गाली करी कहते केस ड्रप कर आप जीवन मारी धमकी देते विक्रम पण्डा ना आप माँ पु रोचे तो पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पड़े कौन हम देखा एति पिला डरिक फोन टा रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आसला क्या किसी सन्देह रही कि आपंकर ये गोटे कथा जब आप कहवा ये जो फोन दुई थर आसला प्रथम थर आप जो फोन आसला कम्प्लेन देते ना द्वितीय थर आसला कम्प्लेन देते सान देहर कह सर कौन कहे जो फोन आसला से समय प्रथम थर आप कम्प्लेन देले ना द्वितीय थर कम्प्लेन देले नहीं फोन प्रथम थर आसला फोन प्रथम थर आसला बाई चांस कौन ये सीरियसली नेलुनु द्वितीय कॉल आसला पर आम सीरियसली नेलु सीरियस नेला पर मुझे एसडीपीओ सार आईआईसी मैडम सहित कथबार्ता कली आ लिखित आकार मुझे कम्प्लेन गोटे कॉल आसला 27 तारीख दिन आ गोटे कॉल आसला 28 तारीख दिन मु एफआईआर देछि 3 तारीख दिन मु सार कहली सर एक्चुअली इनक्वारी करंतु इनक्वारी कला पर दबा बोलिकरी तापर मते पुलिस पक्षर कहिथिले एफआईआर दा पई बोलिकरी किछरा मोर पर्सनल काम थिला जा द्वारा कि टिके लेट हला सर देखो मैडम देखो आपण बहुत दिन पर गोटे आपण डेमो मध्ये देखिले किबोली भाबे मारिथिले ये हेतिले बहुत दिन पर मीडिया सम्मुखर आछिले किबोली भाबे देखुचंती आ कि संपुक्त अछि बोली भाबुचंती ना कोन भाबुचंती आपण देखंतु तदंत चालीचे पर्यंत तदंत सरीनी आउरी तदंत जेपर्यंत सरीनी पुलिस प्रशासन तो सेमानकर तदंत जोरसोर चलैचंती आमे जेतले एफआईआर देइथिलु एफआईआर हमर का नाम मध्ये आमे मेंशन कर नथिलु जेहेतु हम भाईकर मृत्यु होइथिला आमे से अनुसार आमे एफआईआर देइथिलु एवं पुलिस तार पुंखानुपुंख भाव तदंत करी से दोषी मानक जो 16 जन मानक अरेस्ट करिसंती तेणु पुलिस तो आहरी तदंत चली तदंत जो पर्यंत न सरी आम किपरि कहू जे आउ किए अच्छी किए कौन छाड़ो आमर पुलिस प्रशासन उपर संपूर्ण रूपे भरोसा अच्छी एवं तांकर तदंत उपर आमर संपूर्ण रूपे भरोसा अच्छी मैडम आप गोटे क्वेश्चन देखो आप तो जानते विक्रम पंडा पीतवास पंडा दिन थिला से अति घनिष्ठ रही वर्तमान ये सब सिचुएशन आप किभली भाव देखुं तल दिन कथा जब आप मन पकेबे किभली भाव देखुं देखंतु तांकर संपर्क देखो मुझे विक्रम पंडा जो घर को आसिले से पिला को सम्बोधन दे पिला को आगली धरी मत भी कहले हो दोषी साब्यस्त हम बोले भी से मुझे कहते आप जानते 35 वर्ष आप सांग आप जानते आम हजबैंड केमी टाइप लोक केते भल लोक जानते जानिक हाँ हाँ कले हाँ हाँ कर देखिकी पड़ेनि जिते बले मुझे जानली जो न्यूज शुणली से मोर बहुत माने देह को बहुत बाधिला आश्चर्य हो गले भाभी चिंता कर पारे जीवन में जमी गोटे सांग एमती मर्डर करदे बोली मैडम आ गोटे जिन देखो जो समस्त जानते विक्रम पंडा गोटे घनिष्ठ बंधु से भी आप तो मिसी ना विक्रम पंडा सहित से घर एका थिलु नीलकंठ फास्ट लाइन से विक्रम पंडा जीवा आसवा करते मुझे जानची सांगसाथी केमी बहुत तापर सांगसाथी ये है भितर कौन है ना से मुझे जानी पारे घटना विक्रम पंडा शहे 100 कहूँ मुझे 100% तदंत करंतु पुलिस प्रशासन तदंत कर जानवे ना कौन है भितर केबे किसी घरे जो केस जदि हो घरे कोर्ट जदि किसी हो मत केबे घरे सेमती कथा केबे कहनी तापर से 6 तारीख दिन जो ये कले डेथ हेले घरे भी नॉर्मल जमी आम घरे जमी कथा स्वामी स्त्री जमी पिला को लेकिन जमी कथा नॉर्मल कथबार्ता मुहरे भी
ବି କିଛି ହେଲେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡିପ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେଟା ବି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି କିଛି ଯେ ଭିତର କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଗଲି ବୁଲିକିରି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋସା ନୂଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛି କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ? 6ଟା ଅଧକୁ। ତାପରେ ଆଉ କଥା ହେଲେ କଣ କହିଥିଲେ? ତାପରେ 8ଟା ଅଧକୁ କଥା ହେଲି ଯେ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କେ ରାନ୍ଧୁନି, ମୁଁ ଆସିଲା ଟାଇମ ହୋଟେଲରୁ ମୁଁ ଭୂପତିରୁ ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଆସୁଛି। କଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ଏ ରୁଟି ତରକାରୀ ବାସ୍ ସେତିକି ଏକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଘରେ ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ଘରେ କେମିତି କଣ ମାନେ କିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବା ଶାଶୁ? ନା ଆମର କିଏ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ନଫରତ ତାଙ୍କେ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଖେଳା ଖେଳି କେବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଘରେ ବଂଶ କେବେ ନାହିଁ। ଆମେ କକା ଦାଦା ହଉ ଦିଅର ହଉ ଦେଢଶୁର ଆମ ଘରେ କିଏ ଖେଳିବନି। ଆମେ ଗପ ମାରିବୁ ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସିନା, ଆମ ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ, ଖେଳିବାର କିଏ ନାହିଁ। କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି? ମୁଁ 8ଟା ଧରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବେ ସେ କହିଥିଲେ 8ଟା କଥା ହେଇଥିଲେ। କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆସିବି? ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଥାନାରେ ମୋର କାମ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ସେତିକି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି କି ଆଉ କଥା ବି ହେଇନି, ଫୋନରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିନି ଆଉ। ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ହେଇଛି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣା? ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ଜାଣିଲି। ତାଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଆସିକିରି ଫୋନ କଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା କଣ କାମ କରିଥିଲେ, କଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କଣ ହଉଛି ନା, ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କେ କଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସାଙ୍ଗଟି ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ମର୍ଡର କରିଦେବ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି, ସେଟା ଏକା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆগে ଏମିତି ଟାଇପର କରିବେ ବୋଲି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣେ। ଯଦି ଆଙ୍କେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନହେଲେ ଆଙ୍କେ ବି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି, ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ହଉ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ, ପାଣି ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏସବୁ ଆପଣ ଦିଅରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର କଣ ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗ ମୁଁ ଜୀବନ କଣ ବିପଦରେ ଅଛି? ପିଲାକୁ ଧମକିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଆଗ ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି। ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛି? ହଁ ଆମ ସାନ ଦିଅର ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଜଣେଇଛୁ। ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ? ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ବ୍ୟସ୍ତ ଆସୁଛି ଆଉ ଲାଗୁନି। ଟ୍ରୁ କଲର କିଛି ନା କଣ? ଟ୍ରୁ କଲରରେ ଗୋଟେ ଭିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଥାନାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। କାଟି